Ato na pong daginoto ning mga nasubrang mga bunga sa atong abukado guys. Mao man kini ang nahibilin o bay-bay man jud atong nakuha ni siguro na jud sa mga 500 kilos ang nakuha kanato tanan. Og mao ni atong gi daginot yun atong pamupo ning nahabilin nga panalagsang bunga. Dagko kay ning pagka-abukado guys, mao nga bugat siya kayo. Ang timbang jud ini 2 ka buok ini sobra sa 1 ka kilo ang 2 ka buok. Nagani nga 3 ka buok ini gatimbang og 2 ka kilo. Tungod sa dagko lain kining mga lahi ning mga abukado guys. Ang atong gipang tanom sa nursery nato ni mapalit jud natong tuyo ning mga similya ni mao nga dagko siya kayo og limpyo pa jud kayo ang iyang unod og pwede rang dili nimo kalamayan kay medyo tamis na siyang kaunon og labo pa jud. Mao ni atong abukado guys. Kani adto ang makuha jud nato nini atong abukado. Makuha jud kini tag sa katulinada kun 1,000 kilos. Pero pagkakaroon dagkan kayo ang sanga nga sapli nini tungod sa miaging mga bagyo og ang uban pod nga sapli ang iyang basanga niya tungod sa kabugat sa iyang mga bunga tungod sa dagko kayo. Mao na nga paksi po ng ubang sanga, pero ang uban yung mga sanga ining dagko kayong nga paksi tungod ni adtong mga bagyo nga dagkang bagyong nangagi nga milabay. Mao nga medyo kibrada ang atong nakuha karon. Sa una mo sobra jud sa usa ka tonelada ang atong makuha niini, pero pagkakaroon na jud karon sa mga 500 kilos kapin. Pero okay na kayo kay medyo mahal man pod ang presyo karon sa abukado. Ug kining mga abukado may dako kayong nakatabang nato kaniadto sa pagpaeskwela sa atong mga anak ug nakaabag-abag jud kini sila kay makuhaan man nato kini sila pamasay. Kini nga atong mga prutas diri guys, naka tabang jud dako sa atong mga anak nato sa pinagi sa pagpaeskwela kanila. Ingon man ang mga saging kanato ug daghan pud kitang mga nangka diring dapita na mga prutas na kitay mga abukado, nangka, mangga. Mao kanay ato diring makabag-abag jud sa ato ang panginahanglan nato matag adlaw. Mao nga maka kwarta jud kita panalagsa guys kung timbungan na sa mga prutas diri sa tuwa. Mao karon nga kining atong abukado ato jud kining gidaginot jud nato kay napa medyo mga bunga nga makuha nato. Nga sayang man ni siya og dili nato pupuon kay mga tagak ra kini siya. Kun maghinog-hinog na siya, ya paghangin-hangin ini dali ra kay na siyang mga tagak. Mao nga ato jud silang hutdon jud nato ni sila og harvest. Kinahanglan jud nga hutdon jud siya harvest kay aron magdungan pud ang iyang mga pagpamulak ni sa sunod nga season. Kay pagka January to February ni masusugad ni sila og pang bulak ni na puning mga prutasa. Dayon hantod mga ma-harvest na to kini bulan jud sa Agosto o pagka July to August magsugod na kita harvest. Mo kini atong napupo karong adlaw guys siguro mga 30 kilos kapin. Okay na kayo ato ning timbangon sa nato diri aron may balaan nato kung pila jud siya ka kilos.